Shalom ras mejuah-juah man banta kerina ija pape kita ringan guna neruskan bahan sermon pekan doa waris berduakan enda sope kita ngorati karena bahan sermon enda mari siendeskan lebih man Tuhan ras kita artoto kita. Bapa kami siringan ibas kerajaan surga, bujur ikatakan kami man bantu Tuhan, ibas paksa enda, ibas sermon audio enda, banci dengan kami ibrendu kesempatan, guna ngorati ras-ras, bahan sermon pekan doa waris berduakan, kerina kami, serayandu, kemahandu, simbabai pekan doa waris berduakan enda Tuhan, demindu alu gegeh kuasandu sibadia, baik perukuran kami, bagai pepusuh kami, gelah iangka kami Tuhan, pesan tah pekai atendu, tah pe surah-surandu, man kami kerina guna teruskan pelayanan bas pekan doa waris berduakan enda lah Tuhan banci kerina na ipesoh kami man kerina ngawani perpulungan ijapa pe kami ringan lah warah kata enda tangkas idat kami kai atendu surah-surandu man kami kerinana. Ibas pemenana pekan doa berngis berduakan enda seh pendungina indeskan kami kubas tandu ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus juru selamat kami go ertoto man bandu. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan tahpe serayan pertua dia akan detaser vikaris tahpe pandita simbabai pekan doa waris berduakan enda bahan invokasiota si ibuat ibas kitab Efesus 4 ayat 7 bagenda kata Tuhan manbanta sekala-sekala enggo ibrekan kengasupan si khusus suweras baginta si patut si ibrekan Kristus arpalaskan lias Athena terjeng ijenda bahan invokasiota maka masuk kita kubas bahan renungan ta tapi bahan khotbah ta si ibuat ibas kitab keluaran bindu 10 pitu ayat 8 sah ayat 10:6 bagenda kata Tuhan batang belinna MK perang ras bangsa Amalek rahmo bangsa Amalek nerang bangsa Israel irapidim nina Tuhan man Joshua pilih piga-piga kala dilaki guna perang pagi ngelawan bangsa Amalek. Aku pagi tedis ida atas uruk jemak ciken si isuruh di bata kubaba. Ila ko ken Joshua bagi isperintahkan Musa manbana. Maka laus ian darat perang ngelawan bangsa Amalek. Sedangkan Musa Harun rashur laus kudatas uruk. Adi iangkat Musa tanna kudatas menang bangsa Israel. Tapi adi ipesusurna tanna bangsa Amalek mulai ka menang. Kencang golati yakap Musa natang tanna. Ibaba Harun rashur batu man ingan Musa kundul. Ia dua na tedis arah kaos ras kemuhenna ngangkat tan Musa.
bagai mo ibahan na terus ngadi-ngadi ben. Alu bagai kerikel italukan Joshua bangsa Amalek. Kenca bagai nina Tuhan man Musa, suratkanlah turin kemenangan enda gelah jadi peringat-ingatan. Katakan man Joshua maka ateku ngkerikan kerina bangsa Amalek. Ipajakkan Musa sada batar-batar ingin persembahan janah ibahanna gelarna Tuhan kap benderangku. Nina angkat meganjang bendera Tuhan. Tuhan laban cilang terus berperang lawan bangsa Amalek serasa lalap. Terjeng injenda bahan tahpe renungan bahan khotbah ta. Tema sisah man banta ibas pekan doa waris kuduakan enda emkap artoto karena kemenangan. Artoto karena kemenangan. Perpulungan si kelengi Tuhan tahpe serayan Tuhan kerina si babai pekan doa berngis peduakan enda. Artoto eme usaha kita manusia si erdibata guna berhubungan tahpe terkonek si ras di batata. Artoto labo terjeng sangana kita butuh ras di bata ije mo kita artoto. Artoto labo terjeng lit surata tahpe keperlunta kebutuhanta ras ibas paksa susah tah kepicetan tahpe sakit pinakit terjeng ije mo kita artoto man Tuhan. Tapi artoto emo ulu tahpe dasar kebiasaan tradisi ras si jadi pedoman kita selaku kala sir kinitakan man Tuhan ta. Bicara karena tema pekan doa ta wari si peduakan eda eme artoto karena kemenangan labo terjeng kita butuh imenangkan ibasada pertandingan genca. Tapi kemenangan ije milik di bata kita sebagai alat genca. Kemenangan ije labo terjeng kita imenangkan ibasada ujian perbeben simberat sakit pinakit tahpe lit surata si harus tersehi kita tahpe ibas kepicetan ukur perbeben simberat sakit pinakit rasidebanna IJP tergejap lit kemenangan sireh ibas di batanari. Maka bicara karena erto toras kemenangan sada tanggung jawab ta manusia selaku kita kala sir kini teken ngatakan bujur mantuhan ta. Pasa ibas proses tahpe hasil si idat kita tetap kita ngatakan bujur man di bata. Kemenangan silit ibas doni eda lasari ras kemenangan secara rohani. Secara doni kemenangan bancit ridah ibas peperangan entah pe datken penghargaan ras hadiah tahpe pula ibas sakit pinakit ras sidebanna. Tapi kemenangan rohani bicara karena kepatuhan kesetiaan kini terukan ukur ras keberserahan kita man Tuhan. Jadi si paling penting si harus litbas kita. Kemenangan secara rohani labo secara doni ingat tageluh enda. Bahan renungan ta pekan doa waris kuduakan enda ibuat ibas kitab Keluaran 10:7 ayat 8 ayat 10:6 enda si si jadi sejarah ras persinget-ngingetan man banta krina kala Kristen uga cara Tuhan ikut berperang ras bangsa Israel iteruh kepemimpinan Musa ngelawan bangsa Amalek.
Bangsa Amalek eme bangsa simbelin ras megegeh kesusuran Esau. Adis turut sejarah Esau ermusuhan tahpe dendam man Yakub karena hak kesulunganna. Jadi peperangan enda termasuk peperangan turun-temurun. Menurut sejarah bangsa Israel singgo ipadankan Tuhan man Yakub ras Esau kesusuran kerina. Jadi biya ibas Esau pe tetap lid bas bangsa Amalek enda. Bangsa enda perang ngayaki bangsa Israel. Labo arah lebih-lebih bangsa Israel. Tapi arah pudi bangsa Israel ia perang. Enda teridah ibas Ulangan 25 ayat 10 walo. Bangsa Amalek nyerang bangsa Israel. Sangana bangsa enda ibas kini latihan ras kote daging kulana. Bahkan yeteh bangsa enda ingan peperangan epe irapidim. Eme ingan sikerah lalit ululau man inemen bangsa Israel ije. Tapi alu kepemimpinan Musa enggo iperlengkapi Tuhan Musa alu ciken si bancim pendarat lau idalang Sinai si igelari masa ras Meriba. Banci si idah kita ibas kitab Keluaran 10:7 ayat 7. Iberikan Musa tugas man Joshua si jadi panglima perang babai bangsa Israel perang ras bangsa Amalek. Maka alu perintah si iberikan di bataman Musa nangki ia kudatas uruk berikutkan Harun ras Hur sindampingi Musa artoto mandibata natang-natang tan Musa segelah bangsa Israel menang ibas peperangan Tan Musa masih jadi tanda dibata ikut perang ras bangsa Israel. Adi nusur tan Musa talu mo bangsa Israel, tapi adi iangkat Musa tanna talu kamu bangsa Amalek. Ijelit sada cara dibata mendisiplinkan umat na alu kupatuhan ras kerjasama si menjile antara sada ras si debanna. Enda mo salah sada pesan dibata man kerina kita anak-anak di balik kemenangan tae lit ije kerjasama aron terjalin maka selaku kita anak-anak di bata lah terjeng kita imanjakan alu kemudahan mencapai suatu tujuan, tapi ibutuhkan ije kepatuhan kini genggengen ras kerjasama aron si mejile. Endang go icidahkan arah Musa, Joshua, Harun bagai pehur ras kerina prajurit-prajurit Israel si ikut perang jadi alat dibata memenangkan bangsa Israel. Tan Musa enda jadi simbol megenggeng artoto. Pertoton silar ngadi-ngadi. Pertoton si tetap iangkat amin na pe hasil na lengat ridah. Pertoton si labu si sada-sada tapi si ras-rasken. Ras artoto si tetap ngatakan bujur man Tuhan ibas kerina paksa kegulunta. Artoto ras-ras artina Musa artoto man Tuhan idampingi Harun ras Hur. Arah kawas ras kemuhenna labo ia menggantikan Musa artoto tapi idukung na tetap Musa gelah terus artoto man dibata. Enda encindahkan struktur kepemimpinan si mejile. Si jadi usihan ibas keguluhan ta. Struktur kepemimpinan enda pe nggolit ibas gereja anta. Ibas perpulungan ta. Bahkan ibas jabu ta masing-masing. Ibas jabu pe harus teridah ICJ imam.
isi je tiang doa, isi je rudang-rudang ibas keluarga rasi di banna. Arah info kasyo ta Efesus 4 ayat 7 endape teridah tapi isidahkan Paulus karena kinirsadan kula ni Kristus. Ikatakan na maka kita krina iberikan Tuhan kengasupan si khusus suweras baginta si pelain lain suweras ingan ras ija posisi ta krinana. Emo pemeredi batanari man banta krina maka amin gia kita sadakula tapi berbeda-beda peran ras kapasitas ta masing-masing si ibrekan di batata. Bahan khotbah renungan ta enda lit piga-piga pesan singgo ibahan kami poin per poin. Maka poin si pemena MK bahanlah artoto jadi kebiasaan labo kebutuhan ngenca. Amin gia latih tah bosan ia kapndo. Kemenangan labo terjeng hasil na ngenca. Tapi proses ibrekan di bata alu cara-cara di bata sila terukuri kita manusia. Uga sikap tartoto rasmindo kalak nampati ibas toto menjadi usihenta. Sikap metro ukur ibas toto si icidahkan Musa suwe baginna tep-tep kita si mereka kemenangan Si peduakan tetaplah ngatakan bujur ibas pertoton ta amin gia lenga bagi ukur ta krina hasil pertoton ta. Pasu-pasu Tuhan si ibre kena pelain lain man bata krina. Gula kita usur banding-bandingkan keguluhan ras kalak si deban. Kemenangan milik di bata ngenca. Maka sepatutnya kita tetap ngatakan bujur man bana. Si petelukan si sampat-sampatan kita sada rasi debanna suwe baginta si iberikan di bata man bata. Kemenangan labo terjeng hasil tapi lead ije proses tapi kerjasama aron si mejile si tridah arah saling mendukung sada rasi debanna. Adilit si kurang mari ras-ras kita nambah isa. Adilit si salah, mari ras-ras kita pekenasa. Kerinana si babay kita ndatkan kemenangan si tuhu-tuhu. Labu secara doni endang ngenca. Tapi kemenangan rohani, sirehna ibas di batanari. Endam jadi sekeraja ngenta, kita kerina anak-anak di bata. Amin. Terjang ijendam bahan sermon pekan doa waris peduakan enda adilit kata-kata si salah tapi lebih kurangna mari ras-ras kita nambahisa si jadi palas guna kita mbabai pekan doa waris peduakan enda di bata tetap si masu-masu kita kerinana bujur